Hello, good morning, padong na good noon guys, hapit na alas 12. So, welcome back to my YouTube channel, Swertres Hat Hearing. Welcome viewers, welcome tanang mga Swertres Sugarol, welcome sad apil ang mga dili Sugarol sa Swertres. So, katong gusto lang mag-support ni Swertres Hat Hearing. Kung gusto nyong manood at makichika, pasok pa rin kayo dito kahit hindi kayo sugarol. So, good morning! And I guess padong na judron alas 12. Niresulta na ato ang September 6 is TL 1030 draw for Mindanao 242 and Visayas 208. So, we will start our vlog today for 2 PM draw kay nakapalusot na nga to ang September 6, 10:30 draw sa STL, Mindanao and Visayas. So, welcome viewers. I hope na-subscribe nyo na si Madam Swertres guys, and I am hoping na like and na ipashare na ninyo yung video natin para sa mga Swertres Sugarols na naghahanap ng mga Swertres numbers, makapag select sila sa ating mga probable combinations na i-share dito sa ating channel. So, congrats sa mga nakapasok na, kasi makikita at mapanood nyo po yung ating mga pa-update dito sa ating channel ni Swertres Hat Hearing. Pasok guys, maghatag tarog bagong combination for September 6. So, pasok mga higala. Please continue support Swertres Hat Hearing guys. Sana naman lumaki yung watch hour natin sa kapapanood nyo po ng Swertres probable numbers here in my channel. So, thank you for supporting Swertres Hat Hearing. Thank you. And by the way, I have to say my disclaimer part of my video. So, probables na nato ang gi-share dira guys ha. Makita na sa to ang screen. Probables only. So, my combinations here are 1 or 2 or more combinations, kay probables ra natong gistorya guys. Wala may probables nga usa ra ka combination. So, this is only in my own method of computation. So, I hope everyone understand. No, so good morning and good afternoon. Kay padong nagyudron paniud to guys. Ting good noon na karon. So, makaapas patas 2 PM draw, kalayo pa man to. Inyo pa ning makita ang ako ang upload today sa ato ang video for Swertres Hat Hearing. Okay. So, wait lang kayo dyan kasi may isusulat pa ako guys. Sige, screenshot nyo na lang yan muna yung ating dyan, kanang resulta sa STL. So, basin kauyon mo anak. Ma-update mo. So, pwede ragit kaayo guys. Okay. Okay, sige. Ato na ipadaplin diri ato ang resulta para sa 10:30 na karon guys ha. So let's start to dig up and compute our probable combinations for September 6. Hoping makadaog ta karon sa ato ang ipa-share na combinations, no? And sana mapaboran ta karon ni PCSO and maipanalo niya tayo guys. Hoping. Kaya aron na atay pang early Christmas. Hapit ng Pasko guys. Hapit ng Pasko.
pinaskuhan nato din ha guys. Sana i-support nyo sa Sweatress Hat Combi Hearing all the way on my vlogging guys for Sweatress. If you're watching Sweatress Probable Combinations. So maraming salamat mga higala. Okay, let's start. Para sa atong September 6. So, ayaw kalimot guys ha. Target Rumble. Kay aron bisag unsay plastada na nga to ang September 6 nga napilian nga mga combinations kung mao'y mapabura ni PCSO. Ug mo na iyahang gustong ipalabas. So, swerte kayo ug inyo nang na-pick up guys, and if you trust Sweatress Hat Combi Hearing. So, this is it, my first ever. Ito yung gusto kong first combination na gusto kong i-share sa inyo. Okay, yan po yung ating first combination for September 6 today. So, welcome viewers, welcome. Please subscribe my YouTube channel, like and share this video guys para makakita ang ubang nagpangita og Sweatress numbers, labi na katong mga sugarol og Sweatress. So, i-mindset lang nato nga mudaog lang kita. Dili lang ta maghuna-huna og pilde. Kay kung maghuna-huna tag pilde, di na lang ta mo patad no. Kay pilde naman daan na itong huna-huna. So, inanalagyan nato ang option. We have to have a mindset nga dapat mo win ta. Kay kung pilde nga to ang ihuna-huna, di na lang ta mo apil-apil. Kay pilde naman natong huna-huna. So, parehar gunag mo join tag competition. Whatever competition nga ato ang apilan, dapat maninguha ta or i-mindset nato nga mudaog yun ta. Kay kung mo-apil tag competition, unya kanang pilde detong huna-huna, hago-hago rataana, di na lang ta mo apil. So, daog jud atong huna-hunaon dire. Positivity na manifesting to win. So, mura nato ang huna-hunaon guys, kay para madasig. Dayon kung dili ta ganahan mapilde, di na lang ta mo apil og dula. No, kay sugal pud niya to ang giapilan guys. So duha ra padulngan nato ani. It is a win or lose. Mao ra ginato ang padulngan. Okay, my next combination is, I hope na screenshot niyo na to because take out ko na para ma-replace na ko ako ang second combination. Hinaot this combination is swerteon o inyong mapilian guys. Hinaot mapilian sa matag draw ni Sweatress. Applicable to for all draw entry ta guys ha. Gikan STL to 3D. So all draw entry ta dire kay wa magita kahibaw unsay iparesulta ni PCSO. Okay, so if you are finished on this, I have to take this out and to replace my third computed probable combination. Again, target rumble, applicable for 3D and STL Sweatress. So this is my third probable combination. So yan yung pangatlo na combination ko na pwede kong i-share sa aking vlog today. Okay, moving forward to my next combination. So kagabi ba double ra ba to no? So ayaw mo kumpiyansa sa double ha, kay naatay nindot nga double gihapon karon. Nindot sa nato ang single, pero ay lang jud mo nagkumpiyansang double. Kay bisag double kagabi na ay time si PCSO,
magpadubol-dubol sa na siya balik. Okay, so moving forward to our fourth single probable combination. So this is it. Ito yung best, pinaka the best. Yan yung mga pinaka the best na mga combinations na gusto ni Swertres Hat Combihiring. So gusto ko lang yan guys ha. Yan yung mga na-compute ko ng mga probable combinations. So just see it and compare it to the guide you are holding with. I believe natadaghay mga daghang guide nga gipangkuptan. So it's up to you if you trust these combinations that I shared in my everyday vlog. Okay, next to this combination is, let's proceed to double. So double na tayo ngayon kasi may nakikita akong best double. So ito yung pang best ko na double guys. So I'll take out on that and let's replace on my next double. So yan yung double na gusto ko. And I would like to share here in my vlog kasi para na ako, yan yung maganda na double na pwede kong i-share sa inyo. Okay, let's move on to the next double combination. So next to my double, next to this double, la 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 la. Okay, so that is next to my double guys. Okay, so yun lang yung mga favorite number ko na na-compute ko for today sa September 6. Baka gusto nyong pamilian, so pwede po. So yan po yung mga paborito ko. Pero may pahabol ako guys, may pabonus ako. Baka gusto nyong tumingin sa bonus ko, i-plot ko dyan yung bonus ko guys. It's up to you kung gusto nyo yung bonus ko. So bas hindi ay makita ninyo din ha sa inyong guide o sa inyong angle, gayon hot siya. So bahala na kayo magpili dito sa ating single, double, and pabonus ni Swertres Hat Combihiring. So bonus number ko to guys ha, bonus. So ipa-plot ko pa rin, baka gusto nyong malaman kung ano yung magiging bonus ko for today. So I guess that's all and I'm done with my vlogging guys. Hoping napasaya ko kayo and sana makapili kayo ng magandang bet nyo na combination dyan, and sana mapaboran ni PCSO sa iyahang resulta for September 6. So that's all and thank you for watching, and sana na-subscribe niyo sa Swertres Hat Combihiring guys, and sana wag kayong mag-skip ng ng video guys. Panoorin niyo ng mahaba yung video natin para hindi niyo ma-skip yung mga combination numbers na na-share ni Swertres Hat Combihiring guys. So I guess that's all and thank you. Bye-bye.